ভুল গয়া জানা বোঝা জানা রে বলা যায় না তুটুরে বড় দুঃখর কথা প্রভুঙ্কর দরবার আজি তো প্রভু সময় স্বল্প দিয়েছেন কানু ভাই তথাপি নকরা প্রোগ্রাম আছে ফোন করনি ମୁଁ ତାକୁ କହିଛି ଘଣ୍ଟାଟେ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି ବିନା ଆଶ୍ରିତ ନବନ୍ତି କବିତା ଗଣିତ କଥା କାହିଁକି ଏ କଥା କୁହାହେଲା ଯାହାର ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର ସୁଖିୟ ବିଜ୍ଞ ସୋତା ଯଦି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ହେବ ଜନପଥରେ ଯାଇପାରିବେ କାରଣ ଦେବଦେବ ଅଛନ୍ତି ତ୍ରିଦେବ ତ୍ରିନାଥ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ତିନିଟା ଦେବ ଆଣିଛି କିଏ ଆସିଛି କୋଉଠିକି ଆରେ ମୋରା ମାରା ଜାନ ଇଏ ମୋ ଉଦୟ ଜାନ ଇଏ ମୋ ଚକା ଚନ୍ଦନ ରେ ମୋରା ଗାୟନ ତୁତୁରେ ଆମ ବନ୍ଧନ ज्ञान तत्व कहबू शह शह मनी माने जाने देव बोली देवता को पूजा करा गला देवता को पूजा करा गला देव बोली देवता के संसार आसीला देव बोली देवता को संसार आसीला बाबा देई की बता देवता संसार ठीक नहीं देई की बता देवता काहे की बता पिता माता ठार बड़ देवता शरण केना इजे ना कोला शरण इजे मोरिया सहाय काती विपनुता जीवन पिता माता ठार देवता देखि बोतो सरकार देले बोली प्रभु देले देवता संचालन करे ये जुआना तारे सुना संसार में प्रभु देव देवती माता देव आई कहीं आसिले पूजार्चना मंडल कौन आग भगवती
24 ବର୍ଷ ପରେ 12 ବର୍ଷ 15 18 ବର୍ଷ ପରେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ମୋର ମିଳନ ହୋଇଛି। କେତେ ଆନନ୍ଦର କଥା ଏ କଥାଟି ଜାଣ, କେତେ ଆନନ୍ଦର କଥା ଏ କଥାଟି ଜାଣ। ଆଉ ନାଇଁ ମନ ପରେ ଶୁଣ ଆଗ ଭଗବତୀ भगवती कहले एतुओ नंदरे सुना आगो भगवती किए से कहले शिव तई पार्वती को बुझाइले गति बुझाइले पार्वती को बुझाइले गति आगो एतुओ नंदरे सुना आगो भगवती एतुओ नंदरे सुना বলে আদি শক্তি আদি শক্তি মা যেতবে নিরাকার নাচতে বলে তোরা মাতা পিতা তার বড় দেবতা সরবে নাই যে নাই সরবে নাই যে নাই আরে বল সরবে নাই যে নাই তাকবি আদি সহায় কাছে তো করে যাবাই আদি সর্ব মিলা তাই মানস সর্ব মিলা পাই ब्रह्मा विष्णु शिव के मध्यमंडल किपरि आसबे केमिति ए मध्यमंडल भितर ब्रह्मा विष्णु शिव पूजा पाइबे जरि करी पिता माता संग करी कहूं दुजात निराकार कहले आकार रूप धरि प्रभु कहले जदि मु आकार रूप न धरिबी ये मध्यमंडल मानव माने के मते मानिबे नाही बोले निराकार पुरुष दे आकार होइले निराकार पुरुष दे आकार होइले आमुते करि जोग माया आदि ज्ञान कले आमुते करि जोग माया आदि ज्ञान कले আজি মোরে সংসার মাধ্যম কথা भाई जदि पिता माता दुई जन न देले संसार बड़ी हो नाही मां पार्वती एई भलिया कथा विश्वदान बुझाइले पहिले बुझी कि निराकार बाबा जब